ya. Na sawa wana na motor ko na kuliran niya bila. Jadi paling udah saya kira kulit. Motornya xrm125. Dua 15 di mana na naya bunga kan mana? Tiap kelipatan. guna sa customer. Ada gini na pira. Problema ito biar ini. Ada hal itu tak? Saya bunuh. Sama ma pagilay ako. May umiyawa bulbul. Kenapa gitu ya?
ya. Bueno, sama meskipun seorang so pergi sebelah kan. Jadi guna aku jangan aktif. Basta wag good. Nanik peso ya. Basta di malay dito. Kaya 10 timo ni bulak. Jadi saya naging nagran siya. Banda anda ngayon na one. Beberapa motor. Oh. Itu malay. Basta kapten ako ng motor gini. Gino ang orang na peniran mo ini biru. Namara kayo pa na tugod pa kala. Basta better ito na dito. Kaya kaso yun sa timing yan. No? Malay. Ya, aku bukan. Biar kaya Final. Benda itu kita bilang aku ada lagi sih. Tapi dia saya. Berada pada ni FT sebagai stomer. So boleh mo. Hirap na yung iba naman. Maligit ka niya. Wala na. Dewa na bila. Pero 100. Benda. Wah. Nah.